Yeda Unyankopon ase ene da fufuro se onyame ahwe menu ye ne yeso na wabo ye ho ban enema ekoso wo wiase nyina mu no onyame eda so ekura menu ye no mu na bibia di adanse se ampa Onyankopon adi hene ewe yambra bomu ampa ene ntufo no be ya adwen se nyema nyina di adanse se enema ekoso nyina ekire se Yesu Kristo ne maya etofu ni no atu Onyankopon ehira obibia se enenso waye wedi se woni ne betu Kristo mu anabo anawo ne bedi nyame mu enkomo Onyankopon ehira obibia woni ehira obibia yebo mpawe yeda wase osoro ne yabankese ene anyume so Ewurade yeda wase se Ewurade wodi tumi ne wahodin ede ato o maso yeda wase ewo nhira na obambo Ewurade wodi adom yem se ene anyumere ahodin ni moja edi afirisa no we mu a ede aseda ne ayiye ede ma wodi odonfo ne buburuhufo yebo mpa ida ye gisun ede ba woni eso se Ewurade bedi hene ewo akoma ne adwenbiere mu efemu wo bekasa na fa hye nhira ema no nyan no Ewurade fa me so na wo manya adwensa kyera na Ewurade yenya ahunye ni mechefa ebere akomade nya akomatiri no minimini masia bere ebere sa tumi ni nyina ase ewo mamu ewo Yesu Kristo di mu anopai ayimbere ayabere be biala uma 80 papa esoro se di hene na ewie de waseda e de ama wodin ewo Yesu di mu amen Nyankopon enhyira obia se menu ye no yeda so etiase na yenka awufo ho enu ye no yeka atiasefo ho a na esese wo ma wani ye den agi esan se obi enya waye den aye obi enya waye nanso be woda ende no wo huna mane o tiemu na menu mienu enam se yenko hell ema yenko bunsem jamma ye ni ti no ye ka bunsem jamasema eya na nipa enye den enchini ene ye topic ne se manton unipadua emma bonsam amen yehwe bible mu a Genesis a yehwe abrantie bi a na yefre no Iso enam aduane nti oton nanim onyam ana oton ne pani edema ninu yakuma Jacob eninti enhira na yesenka eba Iso so no ekodi ninua Jacob eho enti Bible say emena wo firi wura mu baaye no ko ne papa Isaac nchen ka kire no na ne papa ka kire nse wunua no age wo nhira eden eko de mom se wo be kentene wo ho a wunua no konua be eden ebi firi wo so ede akọ ampa wantena no me na ne papa ede to no so no de mom obo ne ho modin se wono so kwan bia so a obefa so wo benya nhira ewo Nyankopon mu no obefa saa kwan ne so enye kwan bone obebi sa se manton mayenton ye nipadua emma bonsam ebesi den na ebe wura Jacob story mu on say Jacob de eye aduane enti Nyankopon ni monyam ni nhira wode ma emma mpani ana first born for no san nhira ne ye den ekodi ketwa enchen menum ye nso ya brabo mu no nyame de nhira ne na nim onyam soronko de ayeden e de amani pa bia nanso menum ye no ya ton saa animonyam no e de amabonsam ehira ne animonyam a Nyankopon e de ma nipa bambo Nyankopon e de to nipa so no ene nipa ahwere saa bambo no nipa aton e de amabonsam bonsam di wiase mu niam haiden awia ehira Nyankopon e de ma adasani anasa wode boye na wode maaye no bonsam e de wiase mu niam haiden ato saa nkwaje no anasa adom no afiri nipa dasani ensem minia bibi ye den e ba wiase se menum ye yansisa afiri akwan bone ho a Onyankopon ese wasiesi na bufuhie e den e de ba menum ye no yenso Onyankopon asiesi na bufuhie e de ba menum ye no yenso na ebisa wo se edie ben e na bonsam ehunu wo ho a wo ana wo hunu wo bonsam mu ana wo hunu wo wiase a saa animonyam a Nyankopon e de ma wo no ene waton e de akoma bonsam
ene nipa emu animonyam ni enhyira Nyankopon de ye den e de amaye ni enipa emu position wogina ene obi kita bicycle na ni abere epe moto obi kita moto na ni abere epe car eye bisa ho se sa kwan no etene wo Nyankopon animu ana isan se Bible si kwan bi wo ho a etene e wo nipa ani so na wie ye eye owu akwan se nya ni bremu e na wo de pereka de a eye ne mom se wonu anya wei e na wani abere e na wo pesa de ne de a ene Bible se tu ho fo ana sesa wadwen enenam sika ni brenti ene abofra bia pese wo ye den wode ne ho wonya ne ho ena ni monyam ni nhira a Onyankopon de maaye no ene sa ni monyam na ye den ahwere nipa emfie Onyankopon de ma nipa se ye medini wa asase we so no ene nipa enuru 25 years 30 years na wa ye den na okọ wanyina buru so 45 years 60 years na nipa no ye den ekọ ena nkokorafo ye nananom omo ngubiem na emom ye nkora na yesese ye papa no ye esie ye papa mo no ene papafo no na ye den esie mofra debentia enne sika ni bre aiden adoso anka no Ghana se obeti se obi akwaji sika duru a nipa no prompo na ma na ofere wu se nipa no nenamu wan but enne wutie testimony ni amanfo nsachira ya o masachira o mo ka o mani mu asema time akura 12 years 15 years edie na wunim se ye fere se sika nanso ne akura 15 years 20 years epese wo ye den wonya no ho. Don't sell your body to the devil. Nipadua Onyankopon ene boye. Nyame wo tumi e wo nipadua no so. Nanso wagya nipa yepe e de ama me ne umi no. Se de yepe bia yenye. Die bentia wasiesie dabi wasiesie na bufuhie bi e de ato e de atwan nipa. Enti se me ne umi ne ye ya so den na ye kodi obonsam achi a ene na me no umie no sa eja na Onyankopon asiesie no me no umie no ye chefa ene ho obi ya se dia ade ena me ton me nipadua e de age na nipa e de omu nipadua e ton e de ama adwaman ato nipadua ene ensanom ato nipa ene wi nom ato nipa ene ntokwa ne sikaduro ato nipa enti abeba wasi so abrante wasi so won fa won se obi be man 1 million 5 million 10 million no na ye den akoda debentia omu animonyam ni nipadua Onyankopon ede ma no no enhyira ne adom a Onyankopon de ama no no omu ta nipadua no Bible se munim se munipadua ye Onyankopon asondan a Onyankopon honhom etim mu enti se obi se nipadua na me asefra me so me dem ne se nipadua no sister manya wo ho sa wo ho efe eniti na mrantie edi wachi brother manya wo ho sa wo ho ofe eniti na ma edi wachi bonsama hunu niam pa bi ewo wo mu eniti na wodi wachi eniti na wo piapia mema ma mo ba wakwan mu eniti na wode ensa kono wura wo mu a wo so wonte ensa ho gyan sister hwe wo hu ye na abufuhie bi eden eba enye topic we na nka mede ba na emo me hwe se wo se de woda we asia ye a na nipa ho tete nipa kodama wontimi na menim ba bia wo awia ebo hode na emom ye ha awia ebo no nipa kodama wontimi enna efan a ensi wo sombo no eboti se gya enti yemi se ye ho se yentwa sanfonyi we enti se awia we mpo na Kanyankopon se wode be se awia se anka yemi se ye ho se enka he fan na ka ye gina bia nanso Onyankopon se won fa awia na emom wode ogya enti se awia we ye yentimi engina no awia we ye so fan mpo na fan no entimi nkuru ye body a entimi ma ye nyanyunu a yemi se how much more say ye betimi akogina ogya we mu man fa life eni agoro ena wo to wani hwe wiase ai se afa na wiase mpo eye de nipa enwin sa tamu obi ye den ewo ho nipa enwin se bibi ye den eba de bentia ena asofofo emboso yen pretty enter message yen kan kwaje asam ye den enkire nipa de ebe gina ho pretty enter fa wo tight bra fa offering bra eno ena hia asofofo na enkwaje no asofo nye den enkai enkire ne ma enkwaje no yenso na etie mu no asofo nye ready say omo prepare asoroma omo so e dia kogina ba bi pa omo nye omo adwen say omo ka no kore ayeden e dia kire asoroma no e na asoroma so nye ready say omo so pe enkwaje asama ayeden atie ene wura asore bi mu a
Untimi nti wani usi uti ase. Esan se dressing sia ye di wura Nyankopon fie adwaman niema na ehye a Christopher ma wo hwa enhye na ya awira wo sem. Enti yeti asonda mu wonom na bone ena eden ekoso. Yeti asonda mu na sintudiato ena eden ekoso asafo mu. Sofoto wo hu. Nanso waka asoroma be eden ebejai. Waka obelusu population enti wonka. Mini anoma sofo amutie me. Mo nya ready say niema bia ne kwan bia ye bo no wo bo abrabo konokono wo ka no kora se wo preach die na emom se wo ammo asoroma ne kokko no ma hwe wo mo ho siesie yi a dabi wo Nyankopon be bisa wo sofo no. Amen. Ye bie ye twara se mako Yohani eye John chapter 8 verse number 44. John chapter 8 verse 44. Wase mo de moja mo firi ni mu ne obonsam na mo agya no akorode e na mo pese mo yo ono na oye owudifo firi mfitiase na onyina nokore eso efiri se nokore enini mu. Amen. Bible say menu mienu a yemu nyame na yemferi nyame na yensuro nyame na yama bone atoyen yama bone agye ni mo nyame no wose yegya yefiri ni mu ene bonsam yentie ni yo efiti ase no Bible say wo Nyankopon bo nipa se ni su ene ne seso na se ka nipa yagya ene wo Nyankopon na emom nipa afiri wo nyame adom ho nipa afiri Nyankopon ahiniye mu akodi bonsam esan say yenhwe emre Yesu Kristo ba asase we so no na suafo bebire na na omo ni Yesu Kristo yeden enam na nso omo hwe se de asempa no ekọ omo hwe se de message ni yeden ekọ no omo se asem we de eden dodo. Enti Yesu Kristo tenani no na nipa dom ni nyina heden afiri na ti ekọ afi na aka dumie no obi sa dumie ni se na mo nso mo ba heden mo bako bia na enti ne asem na edinti na kuraka ne ka edinti ene nipa empe nokore enti yakodi asofofo a omo nka nokore na omo dada yen san krofo ne na ya heden yakodi omoti ene na John ka kire me no umie ni se yegya yefiri ni mu ene bonsam Gebentia bonsam na fiti aseye den edi atro won na fiti aseye den eye bone enti se me no bi ni se ne yesi yansesa ya adwene eda so etiye bone mu a ene na Nyankopon ka kire me no bi ni se yegya ye firi ni mu ene ne bonsam bibi sa se wagya ene Nyankopon anase wagya ene bonsam ubeside yehu kwan ya obefa so ahu ni wunwuma a wo ye den wo ye esan se wose wono na mfitiase no wo mfitiase ye den edi atoro wono na firi mfitiase ye den eye bone enti se na minum ye no so ye da so eti ye bone mu a minum ye no ye da so eton ye ni monyam ma adwaman a minum ye no ye nsesa ye ntare hyemu na ye de ye ntare hyem ntare hye twini pa ehwiase a eni na wo Nyankopon ka kire minum ye no se yegya ye firi ni mu ne bonsam enti na wo Nyankopon se wasiesie na bufuhie edwato ama bonsam ne na chidifo enti wonipa biala a wodi obonsam achi na wo ye bonsam nwuma bia no wo Nyankopon se wasiesie wo Nyankopon abufuhie ni gya no edwato edema wo mamma sori a wo ko enye den entada ho manya wo adwen se Sunday wo dware akodura Sunday mu no wo ye kristoni bi ta wo se dwumadie ben eni suben ba na tuban ben enete wo mu mamma sori enada ho mama asori enada ho wo a wote wono no wonim suwa eden etiwo mu wonim abrabo a wo mu enti ye ka kristoni a wo wonim sa wo bu hu sa wonye kristoni ensan sa wonwuma a wo ye afiri bonsam atoro ene na adasem ena hye wonum no kore ka ba ko enye den enni o tekere maso wasi yegya menum ye no bons ye firi ni mu ene bonsam obebi sa se odo ho ka me de me ho ka ho kire me no mie ni se me no mie ni yanse san firi akwan bone ho a ene Bible to me no mie ni fo kasa kire me no mie ni se yegya ye firi ni mu ene bonsam atro ena ne akilisofo ye namu enti ne kristoni na mo a wo hu wiase ni na mo a wo nyede wo hu moma ye hunu ye ho se ye wo Nyankopon ba moma ye hu ye ho se ye Nyankopon seso wodi ni su ene boyen wodi na ho odin adua wo ye mu
enti se me no ye ye firi onyankopon nchen na ye kodi bu nsamachi ye firi onyankopon nchen na ye ma wiase mu ne ma dada yen ye ma nipa bi di on sika nti na omo ne ye kodi da mama ye hu se ye firi onyame adomase ene onyame etumi nua ba bifo onyame kasa kire abrantie bi ya wutie me se ye ma wiase enye yente esanse ye mfiri wiase ha Bible say if ye dotie ne besen aye den akọ ye dotie mu bisa won say wakai na wadwene ho say ewuo bi eda wanim anam enti say wunua na won ne nam na wo firi mu no wadwene ho say sa na wo so wo bekọ anam amen ye ko asempa no say de Matthew twere etire dunsia yi mu aduonu 9 Matthew chapter 16 verse number 24 Matthew chapter 16 verse number 24 Matthew chapter 16 verse number 24. Oma entie onyankopon asem. Wo say, ena Yesu say na suafo no say, so obi pese wadi machi a mano mpa no ho achi. Na wo ma na samia no so na oni machi, praise God. Wei eya asem a onyankopon ede emha ne ma. Wo say so obi pese wadi machi a mane mpa ne ho achi. Na wo mfa na samia nye den ento no kon ho eni nachi. Mini aba ma menka asemi kiro Yesu Kristo asemi ya no enye fadi agoro enti mamma sore na wo ko no enye wo de asemi ya na wo kan wasem no eye niam bebre ekom wom ahokire wom okun wom amane wom ensem bebre eden ewom eniti na wo ka kire asuafo ni sen na dodo na wo ko no mo so mo be de mo boko bia na enti oso obi pese wadi mati amane mpa ne nwati won wiase wei asanua mu won kiri bone na won tan bone ini aba wutie me papa wutie me wo se wo pese wadi mati a wo pese wo ye mesuani a pa wo nwati wo bone kiri bone Kristo ni man welcome bone bia man ye bone awa tu man bone enye den enye wo de wiase fo akwa wukobi Ekrisofo kwa wukobi ensa no bi adwamanfo kwa wukobi atrofo kwa wukomu bi kwasiera duru Saturday duru na wadware na wakotana wonyankopon fie o dada wo edina Bible say dia yese wodina ho no wonhweye na wanhwe ase bini aba animonyam bi adua wo mu nyame di subi adua wo mu message na ayako yese last week dia no but different nyame de animonyam bi ayi den adua nipa mu wonyame de ne kra ne honhom ade adua nipa mu eninti mamma bonsam mfa na defe sem emedada wo mamma bonsam emfa na defe emedada wo enje wo mfiri enkwagye a onyankopon ade ama wo no bu enkwagye a onyankopon ade ama wo no hwekwanya papa we efa aso be wuye wode ni nipadua ebeto wode bo afode de ma me no wie no Bible say me no wie ne mu enkwagye a etise we a ye betua ho kasan nyame di na bufusie eba asofofo so nyame di na bufusie ba asorema so na nyame di na bufusie ba nkramofo so nyame di na bufusie ba abosomsomfo so ye na ye mu nyame na ye nsuro nyame ye di ye nipadua ebo adwaman ye di ye nipadua ye nsanom onyankopon ene ye wo bika se de beginning ne meka ye no se awia we mpo ye dwane ye kope ensuo bi ho ada mama ye mi say ho say eja no de se fan ena me no wie ye ko gina yakope ahome oko romansu mu a omo wo wi ba bi se omo frɛ omo se pegament se mfimfini bia ono a won ko bonsam gem ono a won ko heaven o dada wo ho edani dura ho na wo be hu se ye ni pegament bia ye ni mfimfini bia biara abraba wo bo ye ni suban a wo be dan na di no eso aketua ena eda wanim eren etwen ho ekwan mienu pe ena da nipa da sani mi no mienu yanim ada sa wo be kwa heaven anata wo be kwa bonsam gem na wo be kwa bonsam gem a minia ejina braba wo bo ejina suban a wo da na di ene ena sa na wo be kwa onyankopon nchen so a ejina brabo eni suban a wo da na di ene kese nipa emu nyame biem ene ma ekoso wo wiase nipa ye ntade hye ene bonsam de adwaman ntade ene de ba wiase na nso be ko na Kristo ni ba atobi na ehye no won fere so de be ko Yakobon fie na o te Yakobon fie
onfere moma yenhwe ya ho siesie yi moma yenhwe ya ho siesie yi se nipa da sani oyire a waware no empo se wakwa abonte na se ne ho awdadaja anata ne ho koda so a oba fi ahwede a wode ye no na wonyame a wasiesie wo ade wo ma ne nyuma pa wode ahosiesie boni we wode adwamabɔ ene de se nyankopɔn enipadua wode se wo nyankopɔn asondan mama yenhwe ye ho yi mama asɔre a wokɔ endada wo sa wosofo enka no kora enkyere wa firi asɔre no mu enti na woka Genesis chapter 19 a wo se emra obofo ye den ekɔ Sodom ni Gomorrah no obofo no piapia Lot ne yire ne mase mumpie mfiri kuro no mu de bentia wonyame be hwie na bufu ja e de agu Sodom enti na me no bienu no ene Bible etu me no bienu fu se ye dwan mfiri sikani bremu ye dwan mfiri ahopemu enam sikani brebi nti ena oba bi ede ne ho koma beema atare bia abaso nti ena oba bi ede ne ho koma beema ka bia abaso nti ena akora 20 years ni maami 60 years maami 50 years ena no ye den ekoda wigi bi nti ena ba bi akoto ne ho ede ama abrantie bi sister wani mra wo so no na wanya HIV na wanya AIDS hwewuye na nyame de adepa bi adua wo mu Bible say mra Yesu Kristo bonsam de ne kodina abonsan ne so no wo kire de wiase ayi ne nyina sesa wo koto sore me amedi wo nyina be hye onsa ene saade no ena bonsam ade wia akrisofo saade no ena bonsam ade to agidifo saade no ena bonsam de bre akrisofo ase enti ani bre nti obi hu se ni nua shatade na nani abere kwan bia ofa so ese onya sika e de koto sata no ese ofa so kwan ben bone kwan so onyame abufuhie e twan me no obi no amen ye to aso e wo Hebrews chapter 13 verse 5 Paul ngoma wo twere koma Hebrew for 3 dumiensa imu enum Hebrews chapter 13 verse number 5 pacho yentie onyankopon asem wo say mumma sikani bre mama brabo mu na mumpene dia mo wo so efiri se wono ala akase milinya wo nanso melempa wo da biarata amen wo say mumma sikani bre mama brabo mu na mumpene dia mo wo aso Debentia na Paul kasa asem wa na se onyankopon nam Paul so de sa asem we etumi no mienfo wonim se bonsam disika ena di be hwie nipa obonsam nim se nipa be to sika na nipa be ya ahopefo enti Paul say maya masika ni bre nyeden maya brabo mu na mom yam pene dia ye wo so sister dia wo bia ma wani enso sofu bi kan story bi kire me se obi ewo honoma na ahokyere weka ne ze na ahia no na onyampa boa enye den enhye ne tra ehye ne nyina to ayeden atete enti wo ye na adwen se okwa akohye ne ho akomfo enti emira a wode ahoma no owuro no ho nyina owuro atra na yeden egu ye sanse trousers na yeden egu nanim ase enti wode ahoma akyekyere soro a wo kosen ne ho Orese obi di ne nsa akata na dagya so di mirika eba ohun se trousers ni guo na ni agye wakoto bompa ye danya kopon ase na ni agye o fatura na ide na akọ akwane sendua no so ode anwa abehye no kwa na ohun se sa obi ye de nyame aye na wo si fam one akwane ye de pere trousers ne ho sister ma wani nso de awo bra hutie me ma wani nso de awo mamma sikani bre amma wa brabo mu abrabo a wo ba mu no anasa kontu a wutu ya anasa wiase a wonyankopon do ba ye no sister ba men kan se mi ti obra wutie me asofofo a wutie me woni obi eni challenge bia woni obi eni akansie bia se ye ma akansie e ba abrabo na ye ebo no mu a akontu na ye tu no asase we su na ye ma akansie e ba mu a eno ene de bone e den eba eno ene de mentem ho ase ye den eba woni obi ensi akansie woni obi empere ajapade ho
se saadre eba wutima bisa ho na wato ani akokura wo firim na wo bisa ho se efie no a o ma me wo na wotimu no nipa na wo siye no wo he sika na obeto ne fie ho no nipa na wo biri ni mogya ani enya sa sika no to wo no sa nipa no ewe asase a wo twe ho amanso a ye ka bibia wo so wontie no bisa ho se nipa na wo di kan si asase no so doye no sa nipa no ye den ewe Paul say maye masika ni bire nye den ma ya brabo mu nemum yam pene dia ye wo so sister say ye pene dia ye wo so a say ye ni so dia ye wo so a there is no way say bonsam ebenya kwan aba ya brabo mu there is no way say bonsam di wiase mu nie maba be wia yen Yesu Kristo epene dia wo so wo hunu no ho say wo ye Onyankopon ba wo hunu no ho say wiase mu nie ma nyina obegya no waye den akọ because nimfia obedi na asase we so na ye dem na esa enti bonsam atimi amfa saade na nye den a mewia no menum ye so Yesu ye hu say ye mra ye bedini wa asase we so no esa yenkwa ye bedini wa asase we so esa afa menum ye yemfa ya adwen enko wiase mu nie ma so yemfa ya brabo entoto binim ho Paul say yempene dia ye wo so Kristo aminum ye nya no mama yempene so saa eyese be hia wo na wodi ohia akọ owuo mu eyese wo be ba brabo wo Kristo mu na ni pe twa ntoro to wo so na wanya favor e wo Nyankopon anim sene say wo be twa ntoro na wanya favor e wo nipa anim na yame anim no nyame akobu watan man tie de nipa eka sa brabo na wo bono sa na mo wutu no se nam Kristo so a e de uye nhiraba na mom se nam Kristo so a na se wo hwe nipa ni madoma wo hwe wo sofo ni madoma ene nanome enewo ene nanome enewo moma yenhwe ya brabo yi amen ye ko 1 Corinthians chapter number 6. 1 Corinthians 6 verse 19. Paul no ma wotwere koma Korintofo 3:9 yi modu enkono. Mama yentie Onyankopon. Ase anase munim se munipadua ye honhom konkono a ewo mu a munya firi Onyankopon ho no asorendan na monne mo ho misi subiem wo say anase munim se munipadua ye Onyanko honhom konkono a ewo mu a munya firi Onyankopon ho se asoredan na monne mo ho amen Paul say menum ye no ye nipadua ye a ye to ye mu na ye di makeup ase no ye nipadua ye mu na ye di wig ase no ye nipadua ye mu na mema ye hyetra na ye twitwa mu ene Onyankopon se munim se saa nipadua ne ye Onyankopon honhom enti sa menum ye ne sei Onyankopon honhom a wo se menum ye ne ye ho nti wonne wo ho a wonne wo ho wonni tumi se wo fa atare bia eden ehye wo ho wonne wo ho se bema na wo biriti bema na wasra wonne wo ho oba na wasra ne ade ba ko a ema no eye ne wasase we su se wodi agro na wodi Facebook wachi a oba bi be deceive o wonya ni patuntum a yatwetwa na niu pa na nso wodi makeup be bitiu muma ye hwe ye hoye na obonsam ni abra wo ye fast a wo ye adwuma e wo awie ye brewe mu ene Yesu Kristo se menum ye ne yende ye ho ene ntino ma ye mabonsam anye hari apnye de enwia ye muma ye hu se ye hye Nyankopon ase ye hye tumi bi ase se oba eya asodin na se wotwe na so a se menum ye ni so ye ya asodin etia wo Nyankopon asem na ye di animu ntentan e de kata ye animu a eye makeup o kara Isaiah e wo ho na ye de kata ye animu a Onyankopon abufu ye den e ba ye so wase menum ye ni betumi asesa ye wede ana ye hwe ye nam otu yi na ye hu se Nyankopon di na japade e na dua ye nipadua mu nyame hwie ne honhom ene di gu ye nso nyame hwie ne honhom ene di wura ye mu enti mu maye no wiase mu niam ensene Onyankopon asem ene nipa kon do se obewura Nyankopon fie na emo nipa ekon no se obesakira na adwen
nipa ko do se obedi bone na mo nipa ko no se obebu nyame ase no watwe ne ho afiri bone ho ene bone gyaye ayete e de ma akristofo debentia sofo no e ka bone animpo na o seresere enam sika a obegye afiri asore ma wonti yen ka no kore enkyere asore ma se ye bie ya no aka no kore se dia sofofo binom aye wuradi se wo mu ni kristo ebewu ewo no kore kamu no sana ka asofofo nyina ye ka sa message ewo nyankopon asafo mo wo nyankopon fia nka nyankopon emma ewo asore fie ho enya o mu gu asore fie ho nyina ne ya abo nsamfo obi wo ho ane ko do onyadwen satire no be sakira nanso wan na ekeka no kore na akire no wan na ekeka na ho siesie asama akire no ebeba se 1 year 2 years na ho siesie mpo ye nka bi wo nyankopon fie nti ebesiden ama nipa na hu se atade a wode ba nyankopon fie mpo enye den enye obesiden hu se bible se mesabo mesh empo ni bo obo ha sa enye nipa na be den hu because papa na wodi na chi no ono de anim hio sofo na wodi na chi asen ko kyerɛkyerɛ no sofo no nye den enkyere no ono so nkyerɛ wo se wo asore ba no onyankopɔn nye den emfa sa abrabɔ no nye den emu aten bible no ye den eye manua eye urumut e de ma kristo ni bia eye wa brabɔ enti se sofo enka nkyerɛ wa pebre na wa sua bible no sua bible no wo sua bible na wo be hu sampa sofo ye wodi na chi no odada wo oka o meka che Old Testament atwam eye apam dada ye live by the grace wanso Old Testament ya ye ka title ho asem no ye ka ye preach ene ye the title no ye den tuatua wo ye preach e ka kire say tua ontutu so odudu won ye ya gia ye den atum a ye kura sa amra no mu na emo bible ka say berima man hye oba man hye berima atade sa na berima so man fira oba ntoma won de o meka kire say ya apam dada ye ntungu nyame wo bika nyame ni asofofo ye den ewo bika nyame eni asofofo ewo bika se yan fiti ase enne yan hyase yan ka no kora nkyere ya asore ma sofo manya wa adwen se wo de wo do nsato nipa so na watu ahwe wo do nsato nipa so na wanya ya nesa bible se Matthew chapter 24 was say brebi ba obeka kere se monye de mu mfiri so nye de enko mu amanye de ya etene obeka kere se was na nyankopon yamfa wudi antutu ahomone yamfa wudi ansa ya de obeka kere se wonim wo gebe ntia wo mane ma agira wo mane ma yira ye de ekodi bonsam achi nti nyame be den ebeto atwene ogyan bia na sofo wo de wo nya boni bia o na wo de wo ba abrabotene ne bia na me ka se wo na wo ma de mo nam tene ne wo nam holiness mu nanso enam sika wo pa firi asorofo wonti no wantimi anka no kore anyere ankyere asafo ma no enam no kora wanka ankyere wasafo manti no wonyankopon abufuhie den ebe bawo so zadam amen. Here go 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. 1 Corinthians chapter 3 16 to 17. Paul ngma o twere kuma Korinto fo 3 miensa yi mu dunsia ekosi dunson. Wo say na o say munnim se moye onyankopon asore dan na onyankopon honhom atimumu se obi sei onyankopon asore dan sei na onyankopon ebe sei no efiri se onyankopon asore dan ho ti na enemu ala. Praise God. Was say na munnim se munipadua ye onyankopon asondan na onyame honhom ye den atimumu enti se obi se onyankopon asore dan ya se na onyankopon be den ebe se was na onyankopon asore dan ho ye den eti yemfa ensonsore a ewo wiase nyina enye example Methodist, Presby, Roman, Catholic, two tap Assemblies of God, Deeper Life. Yemfa o masondan enye example. Sa metwe me na me se me ye adwamanfo pa. Yemisa me bisa me wo se enitimeti me aso oba bi nsa e de na Methodist asondan mu ene na akoda e wo puppet so asondan mu wo. Ana obi na o se wo ye adwamanfo pa obetimi aso berima bi nsa e de na Presby, Roman, ana say Anglican nsonso no obetimi abodin
obetimi de obabi akọ ene na akoda eho no mana da bi de bentia nipa ne bu se eho ena onyankopon ye den ete nipa ne bu se eye onyankopon asondan ene ti wonna so ye wudi ni sa den wonna so ye dwamamoni sa den asondan mu hono no woni obi nye den enkodada nanso ene me ka atira wo se ene nyankopon honhom ente sa asondan mu ho na mom nyame ka asondan a ene me ni nipa due na me no me ye de kasai ene na ye onyankopon asondan enti se ubu matorisi asondan ubu tu tap asondan ubu deeper life asondan se ho na onyankopon te na wo nkobo adwaman wo ho a wo mfa ensa enko asondan mu enko nom no wo ho a ene na onyankopon tufu ka tro sa wo ye otrofo Dementia, we nipa dua wei eho ene ye nyame asondan we nipa dua wei enum na wonyankopon ye den ete wonyankopon ti edan ya nipa de nsa ye den asi nemo wonyankopon ti nipa dua na ono eye ye numu dementia wode ne honhon wode ne dwapade ye den asi ye nipa dua numu enti sa wo fere sa wo kwakobo adwaman e wo methodist asondan mu wo fere sa wo di we nipa dua kwakobo adwaman e wo pentecost asondan mu a ene fere said efi neli koi wo mfa wo nipadua we emfa nye ensa no biem wo mfa wo nipadua we enye adwamammo biem wo mfa wo nipadua we endi atoro biem de bentia wo behu no ho na wo bu nipadua we asene asondan na wo di kan ye den ekomu no mi ya wotie me ono hu se nipadua we eye onyankopon asondan enti se wo fere se nipa bebo odin se wo akoda e wa sondem wakobo adwaman wa sondem a sisa ene starte efi na ekoi na hunu wo se wo nipadua we eye onyankofo asonda na esombo esene asonda ya nipa aye den ahie mu no enti ebira nipa bia enye den enni ho no no wo mfa wo nipadua nye den emma adwaman bo amen yeko nebusem Proverbs chapter 11 Proverbs chapter 11. Mebusem. Etre dubakon. Imu aduono watche. Proverbs chapter 11 verse 28. Wase. Dia wade ne ho to ne hunyade so no. Be hwe ase. Na atentene ne efo be ye from. Se ahan mi si subiem. Wase dia wade ne ho to ne hunyade so no. Be hwe ase. Na atenenefo beye from say amen. Bible say obi a wode ne ho to na hunyade so no beye den ebe hwe ase wo na wo bewu. Na emum atenenefo beye from say wura. Enti se dia ye topic ne say man ton wo nipadua we emma bonsan because of ajapade. Because of ahunyade. Because of a car binti. Because of a die binti. Man ton sa animonyam ne nyeden emma sa ajapade no. Anything na Proverbs 8 minum mienu fu sem obi biara wode ne ho to na hunyade so no obehwe ase ewuo na obewu ewuo be na wo ka ho asem ewuo a eda a Christopher a wo ye fake eni wiasefo a wo ye fake a wo munyame wo nsuro nyame no sa ewuo no na minum mienu ka ho asem se ye behwe ase sa dan no esa se ye ka no ma owuo na o Kristo ni be den ebewu adibonyefo be den ebewu enkramofo be den ebewu nanso owumpire no bi da yanim owuo bi foforo bi san ye den eda yanim a eye bonsam jam enti wase nipa wode ne hoto na hunyade so no sa nipa no eda ni duru a obehwe ase eda ni duru a onyankopon beto atwene de benti a wodo wa hunyade ye den esene onyankopon say the Bible si be bia nipa wa japade wo no eho na wakoma wo enti se minum ye ne ye hye japade wo soro ye ma ye Kristo ye japade e ma Kristo ye hunyade na ye ma Kristo ye mfasode a eho na da bia yakoma be den ebeko won se minum ye yakoma nyina ko gina ye japade a ye so yakoma nyina ko gina sa afiwe kwam bia so ese metoka kwam bia so ese me sidan kwam bia so ese me ware eno abeye wa hunyade abeye wa japade enti ne ye kan kwade asam kyerɛ mpa onye ne wontie ajapade na na esa wo ye de no wo ye wenya kasa wo beto ka ne de kwam bia so obefa so obeto no obeto se ye bone eye wudi sempo na se wudi na wonya sika to ka mpo a obeye de obefa so obi timi kasa menya sika
na adeche na me wumpa ope wondwene ne daache wondwene se wo wu achi na tabu obi yeden e wo hose bia Hebrews 9:27 e ka kire me no bi se e twasa me no bi ye wu prekope na ye wu achi no atamu ho enti se asofofo e gira wo na so aka no kora kire me no bi se bone ne anamonto bia na ye tu no ye wu achi no atamu obi wo ho a nka ye betutu ya namo eyi enka ye bebo ya brabo eyi ke ye be hihye ya munyade ye japade e wo soro fa ko anyebo anye den enkohwe se fa ena ye japade ewo se wiase mu ya na menum ye ye hihye ye japade a se wiase mu ya ena menum ye de ye ho atoso a baabo si ye firi dotie mu ena ba ye na be sia ye den akoye dotie mu sister wo ye hoho wo asase we so brother wo tie wo ye hoho wo asase we so enti susu fa ho to wiase ne ma so susu prepare wiase ho ne ma so mama bonsam emfa ne wiase mu ne ma enye den ento pene dia wo so se dia Hebrews 13:5 e ka kire me no mi say enie ma me no mi ye wo no ye mpene so saa ma ye masika di pere e ma ya brabo ene sikanti obi kum ni nua wondwene ho sikanti omampani di nipa emoja e na epere ahenie sikanti minister bi e de oba pemfo akodi ahenie tumilieti asofofo e kum nipa e de petumi e de pe powers ena asofofo aton omani monyam omaton omonkwagye e de amabonsam saa na ye members ya yedi saa asofo na chi nyina no ye nkra akodi bonsam ensem de benti awo asode ba wutie mi ya wo mpe nokore obi wo ha na okwa asode bi na ye good ye di nkyerɛkyerɛ pa enam na emom ɔte sofo no enhye nkom sofo no nye de ehura de aniti wajai opensenkyerɛne Bible was say enema mo hwe ensenkyerɛne ene na mo behu ensenkyerɛne a ye hwe no ene na ne afibia asori bi mu na nipa afiri mu ya de mo ye sacrifice ya tomo ni monyam ya tomo nkwagye ya tomo yiyedie e de amabonsam de benti a ye hye optatumi na ase ya dia adeade bi e wa asori fie ho enti minum ye ni eti e hye ase mini aba wutie ne ya nwane na ye ngi ye nkra nkwa yempere enhwehwe asam no num fusuo yenhwehwe asam no nokore na menum ye ni so manton wani monyam emma bonsam manton enkwagye e wanya emma barima bi mama barima bi mfa disika endadawo mama oba bi emfa na ho ofe endadawo mama obi mfa na hunyade entwe sisa mama sika bi a hunua ba bi wadamfo barima bi anya no mama wani emmere ma wani nje enkwagye wanya no se ka watade ba akopempo na wutimi make heaven a enhira enewo ebegya wiase mu niema wo enyina waye den akọ ebegya wiase mu niema nyina wa akọ enti se ye pri wiase mu niema na obo nsam de saa niema no epimpini yem e de twien e di wura na henie mu a ye mi se ye ho se ye wu a saa niema we ye de koyin amen. Ecclesiastes chapter 5 verse 10 osenkafo etire enum yimu edu Ecclesiastes 5 verse number 10 Ecclesiastes osenkafo etire enum yimu edu moma yentie onyankopon ase o say dia ope sika no sika emme no na dia ope adededo no inya mu emfaso Yesu eye ahuhudie amen ye kan Bible no ana ye hwe wiase nyina ye hunu ohini bi a wabesi so a ose na wo sika edesen Solomon onyankopon ene hira saa abrantie ana saa ohini na oye odefo a ankasa nanso yentie die Solomon afutu sama na wodi etumi ne omiye no se wose die wo pesika no sika emme no eye nokore so obi bomodi enye sika onya 1 million tunu bottom a 1 million no emra wonya bi no na obu sa sika no say ye den esombo ema no nanso onya 1 million ni wi a ohun se esua wosan epere foforo enti wose dia o pesika no sika nye den emme no enti minu obi na ye dia wato wiase adwapade so na ye bu fa so na ye kum nipa ye semoja ye kum apemfo na ye di pesika no Solomon sika enye den emme yenda
sika emeye said the beginning they make say their old bicycle no and then open motor their old motor no air car their old car no clump on the car you want more difference I was saying then air pefufro was say na their open at the door no in yamu emfaso na yesu ye den eye huhudie sister sika ye beto ye ebeja no ho akọ brother awutie me car no ye beto ye ebeja no ho akọ ade achi ade sabia no ye the different model na ye den e ba bonten ntumo hu se odi a wo to ne ne no woni bi se wo na wo ye champion but ade achi ye foforo ye den abetwa no enti ubebu ade ye den e de afaso ubebu e de afaso moma ye hwe ye hu yi na ye hu se sa ne ma we nyina ye hu awuwudie na ye beja no e de akọ emfaso ne de ni so moma ye ntwe ye so no ho moma ye ntwe ye so no ho amen yeko Matthew chapter 19 verse 21 Matthew 19:21 I say intie we nyankopon asa say Jesus say no say wo pese was say wo pese wo ye pe a kona koton dia wo koton dia wo na fama ahiafo na wo benya agapade wo soro na bra bedi machi amen ye Yesu Kristo mu oba Kristo mu a wo say afei esanse ahiniye no mu yemfa ahunyade nye den enko yemfa cars nye den enko yemfa ye dan nye den enko ntino wo say wo pese wudi machi a pa wo achi koton dia wo nyina enti nyamesoro no enye yiyedie nyamesoro no enye ahunyade Nemum obi a waye willing say obesiesie na japade e wo soro eno na hiniye no yeden eye sa hankrofo na edia enti oso obi pese wodi matia ma won pa ne ho ati won koton de wo nyina japade a wo a eye bone japade a wo a wodi wakoma nyina heden enti akire no bible say sa japade no koton de bentia wasini papa akontimi nyeden ensom awura no mienu enti sa obedo ba akon ayeden asene ba akon Who say, Odo Moto, we japade so no. Unya bre empo emfama unyankopon asem. Uni bre. U business binti uni bre. Wo de say wutua wo tight. O ma wo offering a wa den wa wie. Nti o ma maka nye den enkoso nyame. Bra, dwen wo so ho. Sika na de wo de ma asofo na o mo beje. Na emu matam woni dura. Sofo enkogira wa namu. Emu atan. Enkobu ho akonta nye den ema wo. Dwen wo so eho dwen wo nkwaje ho wo disika boa nyame adwuma ye na emom wo de boa no dwen wo kra ho bisa ho se wo kra no anya nkwaje ana wo kra no anya nkwaje ana se wo nya nkwaje a ene na anamo bi ye dem eda wanim etwen wo ye de asem no e ba wieye e bra ye hwe ye last verse no e wo 1 Corinthians chapter 6 verse number 20 1 Corinthians 6:20. 1 Corinthians 6:20. What say? Na wotomo apodin. Enti munhye onyankopon animonyam munipadua mu. Amen. What say nyankopon etoyen apodin. Obehwie ni moja efini nkakaye bi enye den enim. Emoja enye nipa oba ni be ma na hyiaye ene yenya sa moja no moja esombo edemayen moja ye bodi na bonsam esuro what sa moja ne yeden ebetoyen aboden enti muma yen hye enipadua animunyam sisa mama bonsam fa na de fia bi emedada o enkwagye e wanya no mama obi nyeden entin firi wonsam twonhu firi enema bone ho twonhu firi adwamambom twonhu firi krono bomu mama bonsam emfa sika nibere enyeden endada wo wose wonyakopon yeden etoyen aboden mama yenhu se yesombo ema nyankopon ahiniye yesombo edima wonyankopon yeda wonyankopon akomaso mama bonsam endada wo mama bonsam emfa wiase mu niema enwia wo mama bonsam emfa wiase mu niema ento wadwen ento kra ento nkwa onyankopon eto aboden minu ya ba wutie me papa wutie me me brother wutie me me mama ya wutie me
yɛndwe yɛ kra ho yɛhwɛ wɔ hyewa me no wie ne yɛtimu ɛnɛ yi ɛwɔ bɛɛdwo ya Italy sabere awiabo Spain awiabo sɛ yɛkɔda mu na yɛntimi na woda hɔ a wode twa saafo nyine no na bisa ho sɛ wempo ɛna wunhuna amani wempo ɛna wuntimi ɛnda yi na wabisa wadwen ho sɛ egya no sɛn ɛna bisitie wadwen ho atemu obi ɛda yanim atemu obi ɛda yanim onyankopɔn sɛ wɔtɔ yɛn aboɔden enti yɛ nipadua wei yɛmfa nhyɛ no animonyam sister mamfa nipadua wei ɛnhyɛ bonsam animonyam mamfa wo nipadua wei ɛmfa nyɛ adwamammɔ ɛmfa nhyɛ bonsam animonyam mamfa wo nipadua wei ɛnyɛ nsanom ɛmfa nhyɛ bonsam animonyam mamfa wo nipadua wei ɛnyɛ atorodie ɛmfa nhyɛ bonsam animonyam na emu mfa nipadua wei fa hyɛ onyankopɔn animonyam sister sɛdeɛ onyankopɔn bɔɔ wa woyɛ tuntum no onyankopɔn nim sɛ ɛno ɛna fata wo ɛno ɛna betimi aboa wo ɛne ti na ɔbɔ wo tuntum mansesa nipadua no mansesa kara no nyankopɔn nim sɛ w'ani enti ntɔn wei ɛno ɛna bɛboa wo ɛne ti na wɔbɔ ne tietia de ma wo mamfa bi nyɛ den ɛntoa so sɛ woyɛ nyansani mammu wo sɛ woyɛ nyansani nyame nim sɛ wotimi wei ɛna bɛboa wo enti mamfa nwi foforɔ nyɛ den ɛntoa enwi so mamfa nwi foforɔ nyɛ den ɛntoa enwi so yɛhunu sɛ onyankopɔn atɔ yɛn aboɔden wɔde ne mogya no atɔ me no mienu yɛ aboɔden enti abrabɔ biara yɛde nipadua wei ɛyɛ suban biara yɛde nipadua wei ɛyɛ no Bible sɛ me no mienu bɛyɛ den yɛbɛbu ho akontan twene onkwagye ho twene onkwagye ho na hunu ho sɛ dwumadie biara yɛwɔ so sunsanso akatua bi yɛ den ɛda yɛn sɛdeɛ ɔbɔ esi so na wɔwu na wɔkɔ no a wɔnkae ne bi no saa na ebere ba yɛbɛhwɛ wɔ asase wei so yɛ ohunu obi gya homa so brɛ ho ase fa ho nyame na kwan a wonam so anamo a wutu bia no ma ne nso wani Hebrews 13:5 mamma sikani brɛ nyɛ den ɛmba me obi ya brɛ bomo yɛmpene de ayɛwɔ so sister sɛ me no obi yɛyi ani brɛ efiri mu na yɛpene de ayɛwɔ so a afi there is no way sɛ bonsa benya kwan ɛwɔ ya brɛ bomo moma yɛ ni nso na yɛmu nkwagye a onyankopɔn yɛ dem ɛde ma ayɛ no ɛnte saa owumpire no bi yɛ den ɛda yɛnim sɛ heat wei yɛntimi ɛngyira no a yɛhu sɛ egya kɛseɛ bi a onyame asiesie de ɛbɛhye abɔneyɛfoɔ no sɛ yɛnsatra yɛ adwen ne yɛmu ne nkwagye a ɛte sɛ yɛ ɛda no onyankopɔn bɛto yɛ atwene ogya ne mu aka kyerɛ yɛn sɛ yɛmfiri ne so nkɔ yɛ a yɛanyɛ deɛ a ɛtene abɔ bɛn ɛna wonam mu agyapadeɛ bɛn ɛna bonsam ɛde atoo so agyapadeɛ bɛn ɛna ɛwɔ mu a wama bonsam ɛde adwaman ɛde atɔ wama bonsam ɛde sika ɛde atɔ wama bonsam de makeup ɛde atɔ wama bonsam de wig ɛde atɔ ɔba a wahyɛ trousers ɛde kɔ Nyankopɔn fie ɛnɛ bonsam atɔ nipa yɛhwɛ population ɛwɔ wiase a bonsam atɔ mu 99% 1% na aka no ɛyɛ ketewa bi ɛma yɛ mobɔ yɛbɔ mpa yɛ yɛnka yɛ nua maamo ɔmo ho siesie esan sɛ bema wokɔ heaven no ɛyɛ yize na so yɛfɛ ɛna ho siesie abati ɛnɛ ma bebree den ɛgyina na kuma di Nyankopɔn akyi paa wɔdɔ nyame paa na nso na ho siesie ɛde ne kɔ wɔ sɛyɛ mu menua ba manhwɛ ahosiesie nipa bɛkasa wo ho ayɛ fɛ ma ho nyɛ fɛ ma awurade mama ho nyɛ fɛ ma nipa sɛ wodi nipa akyi a wo siesie ho ama nipa abɔ aba so a ɛda bi ba onyankopɔn bɛto ayɛ den atwene hwɛ wa ho siesie ye hwɛ wa ho siesie ye manfa wa ho siesie ɛnto nipa bi sintidua manfa wa ho siesie ɛnto nipa bi sintidua Bible say onyankopɔn yɛ den ɛtɔ na boden enti dwumadie biara yade biara yɛde yɛ nipa dua ɛyɛ no inu bi yɛ bebu ho akontan onyankopɔn hyira yɛn onyankopɔn endom yɛn ɔmoa yɛn na nya asɛm no ho ahoɔden na yɛntimi mmɔ abrabɔ a ɛbɛsɔ no Kristo n'ani na ɔbɔ na abɛ mu a minnom yɛ na yɛnyɛ yɛraba onyankopɔn nhyira yɛn ɛwɔ Yesu dim amen yɛbɔ mpaeɛ ɔsoro ne abankɛseɛ ɛnɛ anwumire so yɛda wase sɛ Awurade wabɛdi hene ɛwɔ atiefoɔ akoma nyinaa so yɛda wase wɔ ɔbambɔ ne w'ahoɔden Awurade wɔde ato yɛn so
yɛsrɛ asɛm ahoɔden de ma atiefoɔ nyinaa me bɔ mpaeɛ sɛ awurade wobɛgu asɛm nsuo wɔ atiefoɔ akoma ne wɔn adwen wɔn na yɛ mu nyinaa papa yi asɛm ho di kyerɛ wɔn papa sɛdeɛ woyi ho adi kyerɛ Saul wɔ Damascus kwan mu no anadwi papa ma wo han ntɔ ɔma so na awurade wɔn nya asɛm yi mu nɔkɔrɛ mu no fusuo ɛnom na awurade fa asɛm yi asiesie mo obi biara ɔbɔ nsam de wiase mu nneɛma atɔ no wɔde akyekyere ne kra yɛsoma wɔ soro wogya ne wotumi de sane wɔn kra ɛfiri ɔbɔnefoɔ no nsɛm ɛwɔ Jesus Christ bi mu obi biara ɔbɔnefoɔ no akyekyere no de nato afiase na awurade wɔpɛ sɛ wɔsesa n'adwene wɔde ne ho firi ɔbɔnsam na wɔntimi ɛnɛ yɛde mogya no ɛsane ne nipa wɔ nkwagyeɛ mu ɛwɔ Jesus Christ bi mu yɛsoro sɛ awurade wɔn a wɔnam tenenee kwan so bɔ mo ban na awurade so mu tentene yɛn papa na fa yɛn kɔduru wahenie mu twere ndi ɛwɔ wo nkwa wo mu yɛne yɛn nuanom yɛne yɛn busuafoɔ yɛne atiefoɔ ne asafo ne wiase nyinaa yɛdan wo papa hwɛn so na bɔ yɛn ho ban na mpo anadwo bɔ wabɛn mu a wo ma yɛnyɛ yɛraba yɛgye wodi sɛ awurade wayɛ na wayɛ nso yɛhyira wo bebree yɛda waseɛ na yɛbɔ mpae gya na wɔtwe yɛ kɔnto a yɛda yɛnim nyinaa hyɛ wo nsa yɛdwuma sɛ mu yɛka aforo mu yɛ bicycle foro mu yɛ moto foro mu yɛnam ɔnto biara awurade ɛda wo biara nim wɔ na wɔtwe mu mesrɛ sɛ awurade bɔ yɛn ho ban firi ofiri somfo mfidie nyinaa mu bɔ yɛn ho ban firi akwanhyia mu bɔ yɛn ho ban firi abayamaneɛ mu siesie yɛn ma wo nnwuma pa ma yɛnante wo tenene abrabɔ mu na mpo na wɔtwe wampie w'animonyam mu na sɛ da wɔtwe sɛ dɛ bɛto yɛn a awurade yɛne atiefoɔ nyinaa bɔ mu aka sɛ osana awurade wo ne yɛn adini yɛda wase sɛ wɔde hina ma yɛn ɛwɔ Yesu din mu amen na menhyira obi biara na menhyira yɛn ɛwɔ Yesu din mu na meboa next week ɛbɛsan ahyia mo ma bye.